아이로도 그라야는 욕심 구민어이는 구민어나 목표는 aims and objective of the meeting menurut dah kerayalu pengulu hilo bibi ke lo awareness campaign ruksin no idolo chairman pedunge boda gulu gam nabu nelo gulu DC resource person pe nangada hilo ka abina ai pengino nelo ABK लोग सेक्रेटरी जनरल जनों के बोलूँ एडिट को नहीं आलूं ताकि मैं इंट्रोडक्शन इमान को जनों के बोलूँ भी एडिट को नहीं लो BBK लोग आका awareness कैंपेन इधर लोग हैं ताकि लगे हैं ताकि पे माला साबु में कुम्भरी किधर ना कुम्भरी किधर ये ngom kalken mana ko nonu apa ni kadu kanan ko bidu ko ilat ko ngo nonu ngarayang upak ila ngarayang ngai lukunam no bendak ko 23 years ko idu pasigat ko yenam aro recording hotel itu delo deke ko ngo adi bane ke bale na holo involve nei no yen ngo hino ruksin dere hono nonu bulum takam Kumino nango anyong ko ngoluk adi yeta ke lagi hingga anyong ko ngono ancient object benda nga ngo lungun domo no midung ye kanu pengono hyo hono luksin hono manokon no 2003 delo te atwai adi bane kebang ATV ke itwai delo public awareness campaign uno mo atwai ino kom dem ngo hu amin ko mindi ko ino kom dem deno kaya lu pahilo ka 18 longa ngo botte pemilu January 18 hono detina ngolu ke remarkable incident ko katung ar hilo ka longa hi mungkito ka dolo bulu kom kaya lu pe ngolu hono longa hono 1896 delo 1896 delo X-ray machine Hilo ka nung ako na ingun to. 18 January 1896 lo. Exactly hilo ka nung ano 1919 lo. Ngulu bupak kagari kampo na bomda delo pak luxury car kila delo nasta. Delo 1995 lo. Bupak ngulu computer iti bomda no. Yahoo.com delo nung delo ito. 1995 hilo ka nung ako. Delo nung tabung kendo. 18 January lo gayong apa vice minister ito. 18 January 1980 lo gayong apa chief minister ito. 18 January 1999 lo gayong apa tokkaro. Neko ekta remarkable nung ako itong maningok mungkin naman. Delo nung 18 holorong. Ngono hui adi ba de kebangke. Interim deke ila hining ke making ke kan 18 January ono maker and conference itu kaman ngok ono nong ala delo 18 years ko jeli idung mana ngok holo be ABK lo aims and objective luna ngo 18 years kala ngo lutung kaman lo exact 18 years belam lo akoda bogum bokak ke aims and objective be lukolo nak dong mana hikom ekta mungkin mati ke jalo orang mungkin mati ko nonu bulu ko mungkin to ka mana ngo agam ek jagah ni la lumang idak ko hilo ke 18 loga holo galing ai ngonu DC sab ko galing ai ngonu tapi tapak takuk de ngonu galing ai upang mo taring tab galing batu ngoni rung hilo holo 18 January lo ngoni anyi bane busi bedbajar adi bane kebang ido long ngosi bedbajar bibi ke ido la ngoni hilo ngo aims and objective of the resource person bane hono keba o lega no bona ila hi ekta mungkin no ko ilu ila ma dan dapa delo ngo duk na ko kado
ngonu kebang ane bojana takka mina anyo ya mana kebang itu biar ko mana tiya nuto ya nuko ya dekat ko mana jaga lo ngonu experience karena itu ya berit ko di awal lang kain kebang tadi berit ko di tadi ay dekat ko ngonu point lo naman ko ohun ko lupa lagi dan ko lupa lagi mui lang ngonu nudue ko kadu ami angku mayem point gayo bona lang ko mahit mana ko ay na mungko ko kadung ko ina mengono lu example ayo ko hupak ngolu adi ye yebem tu organization ko ye ngo 2001 de nok ila kadu ngolu adi ye di lo lombo mana hupak lu kan kita missing ko hupak ina na gulu kana kira kadu more than legs 3-4 legs adu ngamia gulu kendung organization itu ngomong turlai organization itu ngomong bosai lai ye penamno ila gulu mitu hore lok kailangaila o naria lok kailangaila tak kamu participate donation ko dekke ko ha ami gulu liga gitu he ko ke kume ko mukang jona area ru kana ko singgule kum ko bolo participate mana kamu gulu kendung tuition gulu ke problem tu dan mula ngonu adi ya hupak kang gitu kan ruksi area ngonu DCM at least tomlik tu ngonu adi ngonu ga dum ayam mo ko isbang idak ko takam ngonu penu mu resource pulu advice and BFP aina solution and BFP na ko common nami ko ana ma dekka nati ko ngonu takki na ida na ko ruksi area mula ko lagi to ay na ko mula na ilang ko just anyong pulu yam damdalong bengong ito na ko yam aims and objective yam adi kapari aton liton dan lumang pada customary no holong lagi gang len mai ilang anyo ko kapari adi dan to kapari dun iman anyo ko dan best anyo tas ye customary legal to best bomba kaya lupa customary law ngunu yebom dan pom dunam law adilo dilenton kapari lenton heko ko kenbang heko historian ko kenbang heko miri ko kenbang heko abang kongki mo kanuna ko kenbang ngunu adi ke customary hi adilo di adi lenton denong lengun gana kisa kadu ngunu histi ate upaga anyo ko study ke ko inama adi customary law me ngunu lendang ada ke kapari ton iman ngunu kenbang gap ke kumaidum idakom customary law he ngonu kayakang gap kangidum inam nonu bulu takam kendum hi polina takam kendum ngonu adi kongki bote go gongyam ba abang konudagam mongolia nulig la tano saina nulig leidum naidum idakom tali kan len ko pagdalo belok higiem ngon iji ba mongono kendum ko elo Mesopotamia ang nalulung elo malako no kato hupak iji peidum elok pelen tu nang ngulu gagdum kapay ila gagana na ko point ko no lulabi pa lagi emiem elok kami upak kom abu ngulu ko abu dek ke kisa ilaman ya ono Mongolia no kuito nang ngulu doi ng tadum pelu ke walu ne kom dek ke tadum idak kom ngulu customary no hi kapupag lenton emiem nonu bulu ko mungkito ka ngolu adi hi kennalu kaitungai ngolu adi lunam he abit driver lumang kapel lunam ngolu ke kayum pero kayum yung kang kasi abo bomo muksek sedi diling ditung tuye yepe pedok nana doni dogon ani amna ngolu lulung de boje ko lekan kadu Himul English no Big Bang Theory na ko mulu de paru ko ban ina ma hekena hono mulu kana me adi hike turung gai pa kentu hupak scientific ati study do gong adi him do ka ko ganang tamang jeneng adi abong no kom do kang pito kada hinan takam de ay ko tiyo ani English lo nung noun nangom kada hinam amun
Magaling ko irokom, ahil ko irokom, paimpatang ko, aki ko ba, tani ko irokom, tani mo naon na. Iyan. No mungkito ka, adik agong luilusan, adik agong kuyen naman no mungkito ka. Mo ami lok ke milum, boje ka bojano ka bikang, alak lok ke, alarin kento mo namin parking kemi nito. Lakkeng, lagreng, takam. Alin ko yung milagong ludong lingkang, alin dalok, prefix na sa teacher lalalo. Adi akong damlutong. Inang adi akong kisa ngolok, ngolok pag-compression ina may kamang. Adi akong ina sophisticated na ito, kapolo pa NSN ito. Ila adi ami kita kendarong ang namumulong, kendarong customer ilo kung muna ito namumulong. Dalawang ngolok, doing a kaya naghihiga honok ngulu mela melo ngkuti ko ngulu gotok kira temna ko ngulu Mongolian to padok de ngulu king raja ngayam na nudung de lok ko last and first king of the ngulu record of padu ina bedeke pak pilu yem ngulu tibe no tonglang ina hupak ko ki bote gobna kidara ari siging pamo sigong de lok ilangin na ngolu ke bogum peglu kamo galle ngam na dekelo enna ngolu boje kwentu iro deno heke pitung dono kidar ngolu delo idum homo delo ngo deep ma abu dam dumae ayelo jumping e delo ngolu heke penutu adi am ngolu delo mane ngolu adi anirunga luitung mane we are abuit tanatu demeno adi mangam kapal entu nem matku enna lutung doine deke perikode saida no kadum Dadawrong upang ngolu kalaju ngolu kebang ngolu midung kebahim hok background ayru pe ngolu kabilo dalok ngolu surat witness kar ngolu kebalo recorded kosam nutong enam ngolu patung that big amene bigamne kosam nutong because amon nutong amna tadung dalawrong amna General na dolu pito na tadung record no deke pengunu padung he was bimok first gam ngolu record no kan bim gam dem ngolu doni hobo hi adi Assam regulation hi ati hi na ngolu 1945 follow kara doni hobo na gam youtube denok gam tamlalu luna record kamatung denok British ring botoku asamis do assimilate ilan kara delok kara ngono de itu ina me hilo ngono kempo lagi dong adino gamem ngono donyo mo dan time sa ngono ke sa every announcement ba ke anchoring ikono bidam lumono iya delok ngom gamem delok ngono kapal itu nemye me gonyi mipik loy ke ngono ganda buwe kara ya dum pe ke bang bitun Delok pitong, dari kono kanu. Delok ilangin. Ngoluk first pogum pokang kemangnya, gomong lomne ke ayut lo. Hirot potteru na katwa yan na kadung de tadung de China lo di kadun, Tibet lo di kadun. Idat ko gomong lomne de ngunu doi lo hitpadung. Ano de ngoluk first pogum pokang kemangnya. Adi lo bogum pokang bito dan dia bilang ngunu. Bogum pokang kemang ingut gomong lomne lo ngunu best tu. De record no kadu kita buka. Dalam customary law kapal lengkan. Emiam ngono customary law hono de dina niyam kana no bonai tu. Adi ngono mamaya ne kubu kidar tu de bonai na kampo peitu. Kampo ebong tu. Dalam ngono kapal kisa no kampo ebong tu kapal kisa customary law katon no kenye no de witness ko balen ko peragi. Emian witness no ngonu kanung payu payang ngonu manapon no adi heko bidungai heko di imam dun dan penalty people lagi heko di jidun imam nam ijinen big degree of punishment no bidungai. Emian ngonu payu payang ko ngonu kanung payu payang na bigis no level of hardship. Lelo kono ada buat dekat dan nak tanpa dengan jahit dungai mana. Lelo balik dungai. Lelo hardship. Kosto ko among. Lelo orang kono komji lipik.
Komjilipuk de itu mana poisonous land of poisonous snake. Dah hupak kom mulu kadung ngarba. Mulu hupak kom tengah tu padung ngarba ekdom poisonous na tapi aru dalam nunam tanpa di punishment ber kabum dola. Bukan na goto na imam botte ko dito dek kabum dola dek na lo bulu meja di dume adiye. Ngulu adiye anda ngulu deku ko. Dek pak kisah paduk ke para rasim pe. Enna ko noin ko kadung jega ko. Deloi dungai mana leno scarcity of freestyle. Donam tinam kamang kono. Dek pak ke ngulu nigong ising leno mosquito. Delok all punishment and customary law based dola ngulu de dinungai. Ina madam kain ngulu customary law ngulu adi bombak tum customary law kamam law punishment kira ko ilamaya. Exactly ngulu botter da meeting ko dedina ngulu katum deidum jidum gikono ngulu dedina hoang dokan ke piyang ko ngulu customary law solve dungai. Exactly ngulu sirat taro deva siva tangan loge himo loge controversial ko ngun kas deka ngun kebaru solve dungai exactly ngun hupak ngun bulu kende kadum yildum pe tiyan bila magi tiyan kira to kendum ko tiyan to kadum many dedina mana tiyan kadum dek ko ngulu adi kebaru solve dungai ye dolum kira botte na kebagam ngulu customary law solve dung muluk adi solve pila itu deke pai muluk anda buatung muluk kadu holo kum tu customary law ai solve dumai yam dam deke dera rong dama muluk customary law me muluk bogum bokalo kapepak de idokuna yam muluk 1940 7 of 49 penam dalam ngulu bogum bokang second bogum bokang ngulu phone to kuma ngulu ada mabu kira delok yene rupak kuntur ne kadu yam delok ngulu first bogum bokang delok permission ibo bunda de murung customary law bokka lagi dalam ngulu adi bokka lagi dalam itu delok ko de pura kaindu aru customary law de ilangena dolu bulu hulo adi ko de ngulu mukti lagi edik ko de hologa putin holo donung kanun rukhi no rayang ho velo ngopo ho kito takam de bogum bokang design dinama bogum bokang min holo no duro pengun permission dik tek non tabunga abu kira kanun de kom equal ito na dia customer nguluk lor adi kebalu ito idama dekena boje ko doing kadum delorongam deku buku deku pengurus customer yang lo yebom to delorongam bogum boka eme kapepak dito na yeme 1972 lok 1999 no pe bogum boka down ta bakit pertin ke general secretary irongam bogum boka da nyoktung tu nyoglan ko la 1999 hono finally nyokka ko de nyokko ko de no adi bade ke bangi de no mulu ke student kira ila ko re iden to ko ina ga dem de pe ye mo huilo ruksin hono ami anyo ko remind ko the whole 25 February 2003 de lo ngolu ko awareness adu hekaru pedolu adam he atu ilokom dalami mojato delong hoilo muya ruku delok ngonu ayu pe suggestion bine tamat jannam tasung charo panira panjang ga aruku delok ke talam kuije potang panjang umur tatin tajir darang akoni minno tangom tabi mikong sitang sibot tapok tate gamne tangom tagi oling tarang rende panjang takir jandam nyong panjang bulu olah tuai bulu kaba gam lebot tuai ila bulu angku manem kompa nyong ne kom kakape ila ngo hilo 80 years pela ngom anyong ko hi hok subject mangai ila ko ngua lang kula bulu hilo mulukan ku aro bulu kapa pag di dalo nonga dan ton guru record na metu ina madam dela makita nonga nan di ku nende ko pa iem upak ke ngulu ngom pa na magom de hepena aims and objective lang ko pa
ancient objective है के प्रेजेंट 2010 लोग के मन आओ काबन ना में नोलु गाम के केबांग डिसीजन ना में आओ value कमाया के जात को फिल्मिंग को लिमोटुन दें मनु काबन दो दें मनु गाम के डिसीजन गाम के लुरेट ना आगोबन Ania ngo advocate polidu na mo kom luna ba advocate lo idu na mo na dokter ay mo luna gila no kon lo dili ko asa de yung tulog gam ke ba luna na ko mo doktor dalo ro ma tatgam lat ka gam ke na ngono ancient objective hai bina he ba me ngo bulu ken pasigal Pilot kewan mo ne bon kay. Bodo jona. Bon. Pilot kewan mo ne bon kay. No telok kewan ko report kom. Nang mon ken mo. Mon hon de kay ko mo. Gabe po kay. Kewan ye nam ne. Kan le po kan. Deg mo no hupak. Resource person ne duboy pe. Hingko laga po kan. Gabe po kan lagi magam nampa. Delorong iya yang na babing ko. Iya yang upak de kebaru kakumang. Keban iya ke di belu ibom dong kuman. Ingko de di belu ibom dong. Ingko belu kamu bai ibom dong. Delorong ngada upak pori uri muna kirare. Even pori mane no anda mutko. Dokkem munu tanmai mutko kot logi. Dengan ngabung dapat kau, film kapai ikan. Dan orang authority, DC belo law, belo siapa belo, ikut lah. ADC belo report kita. Dan aku ni belo, ni dengan waktu bergasing bang. Kapai tu nama ngo, kod dia. Dengan bukti tu problem ni. Delorong ngonuga donu lo helukai ngam lap kamak buluk decision de lap kamak buluk decision de code reject didu iem gama te kemaluning kumang deke te idin kumang aru balok dada dagla agong lu namang gama kop hoin kai ikut kau matun, dia mulu abang nama kau, dia bupak mulu, kau munam dem, kau kumadong kau ipan lagi nam step kau lang kau long lang, dia long mulu itu deh adi kadun, mulu bupak, ukil pori nak kira ba pori mana kira ba mirak digang kira, kot lo ye no cinta mat kau. Amla lulun lukan lagi na. Gam bade holok kot ayan ko ken kumalong. Debe deru ipal lagi idun kenin ke kumalong. Bade lulun morin la lulun irit bom la bade nom de ye nam nan dum malupa. Ila he atau problem nanda. Ye ko ma lulun bulu. Him codification ipal lagi. Him codify ipal lagi. De ima bulu isoli mai de kemai. Asa ngolu komai codification lagi yang codify mai ko ken bang gam tu arna ken mai del problem dekka lang ngolu boje ko ngat beretu ina ba da mu resource person de ngoi pa yem hupaga ngolu abang luna ma ngolu hupak customary lo adi du ko mi oni digi ko ini ku pa lagi takam tor pa lagi Kot lo gidulay gimalay takam torbong pa lagi ya. Kot lo pag mululula pa lagi nung customer lo mulubang may holog at bom yan. Every gam, every dolong yung mana. Deka dati ko incident ko kaya mo nung takam lupa pa lagi. Dekol. Dalawang ngoluk aka. Ancient objective ngoluk aka ayang ni ba hupak ka kitab. Aka kitab hime ngono hupak izin ko lanu ko holo piram hamone ko kadupe itene na ko kadupe ba iya kana ko kadupe dem tabu dem dolum gal concentration ibom dona kenna pada
bolok-bolok lo ke concentration ibom dola huilo pedo lubito huilo 11 member committee ko ye delawrong bolok president secretary ye delawrong me दोनों लोग सेक्रेटरी गुलो ABB के प्रेसिडेंट को BM ना गुलो होलो ऑब्जेक्टिव माने गुलो एच एन ऑब्जेक्टिव आपको में देलोरोंग मोलु क्लियरिटी के मोलु एच एन ऑब्जेक्टिव आपको में मोलु हे लुडु दोलु लो बा दोलु रुंगा को हे लुडु मोलु लुने बजे कादुं बीबी के बोगुम बोका केबंगे बोत्यादुत बा आदि बाने केबंगे बोत्यादु लुने बजे कादुं देम को मुलु क्लियरिफिकेशन मुलु एच एन ऑब्जेक्टिव आकोने वी हे दु दोलु किरार दोलु मिंगप हितोका मुलु आदि बाने केबा हे तकमे बोत्यादे होलो आउ को कादुं बोगुम बोका केबंगे ने काबुमने आदि आगो केबंगे कहिम आगो लगा काबुम ने देलोक आदि कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी ही आदि के कस्टम कल्चर काबुम ने बिला ही आउ पखी आदि बाले के बक के ब्रास तो करूंगा देम नो गंगा बितोका बगुम बोका देइन को लेमियन मेलो बनो बगुम बोका de katolu kadokom deme abu kidan ngulu yege bola kidan ma hi organization ajo ko pi gamba na pa amla ol gulu bepat bekun iku namanya ngolu hupake dan bogum bokang kebar amun dem yongokan mang emdu ngolu dem judiciary branch of adi bane kebar betung dem confusion bato kanolo deno ngom adi agum kebang kemlubito HLS kemlubito ngoga ancient objective actually long mang irak ko mane hu ko lune luye iro ko ngolu hu resource personnel nang ancient objective lurong dolu megidu deno lenga ko mane ngolu hu kumana na ilang aja mo nong lalu iya ba ngoholo lubem lurem dame ko katok ko dalok ke pira mambo ko kadu rupe tani itu ruin na bang tidak kom moluk awam dame upak ng rupa dam deyo iya dolung bulung takame koi dong ayu ko mido ruksin holok ke dolung holok organizer kam ayu ko ngolga agong panya bulung ayu ko koi do yen ngong agong mam dalolo inja thank you